लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के साथ कथित संबंधों के आरोप में मालदा के माणिकचक थाना क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम पंचायत के अशीन टोला गांव के निवासी उमर फारूक की गिरफ्तारी के बाद इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। महज 7वीं कक्षा तक पढ़े इस युवक की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार के सदस्यों के बयानों में भारी विसंगतियां और भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। जहां एक और उमर फारूक की मां ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि उमर अनपढ़ था और वह शायद समझ नहीं पाया कि क्या कर रहा है। मां के मुताबिक उसने केवल पैसों के लालच में कुछ पोस्टर लगाए थे, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर उमर की पत्नी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि उनके पति को फंसाया गया है। पत्नी के अनुसार उमर हमेशा से बाहर मजदूरी का काम करते थे और उन्होंने कभी भी उनके व्यवहार में कुछ भी संदिग्ध या फिर उग्रपंथी गतिविधियों जैसा नहीं देखा। जबकि उमर के पिता, जो कि स्वयं भी एक मजदूर है, उनका कहना है कि उनका बेटा अधिकांश समय घर पर ही रहता था और हाल ही में काम के सिलसिले में बाहर गया था। इसके अलावा परिवार का एक हिस्सा ये भी दावा कर रहा है कि उमर पिछले कई वर्षों से कोलकाता में एक श्रमिक के रूप में काम कर रहा था। हालांकि जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि एक मामूली श्रमिक के पास प्रतिबंधित संगठनों के संपर्क सूत्र कैसे पहुंचे। एक तरफ जहां परिवार के बयानों में स्पष्ट रूप से भ्रम दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन विरोधाभासी बयानों को गंभीरता से ले रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उमर को वाकई मोहरा बनाया गया था या वह स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय था। আমার ছেলেকে আতঙ্কবাদী সাজিয়ে দিয়েছে, আমার ছেলেকে আতঙ্কবাদী সাজিয়ে দিয়েছে, এগুলো শুনছি মোবাইলে টিভিতে দেখাচ্ছে আমার ছেলেকে। 2 মাস আগে এসেছিল আমার ছেলে রমজান মাসে রোজা করার লেগে বাড়ি আসতে চেয়েছিল। এর মধ্যে কে আমার ছেলেকে কে বললো কেন কেন ধরলো, কি শুনেছে? শুনেছি নাকি আতঙ্কবাদী কেস দিয়েছে। আমি জানি না কেমন কেন ধরেছে না ধরেছে। আপনার সঙ্গে তো থাকতেন, আপনার বাড়িতে আসতেন, আপনার সঙ্গে কোন গল্প করেছে? না, কোনোদিন কিছু গল্প করেনি। কি কি বলেছিল আপনাকে, মানে আপনার সঙ্গে শেষবার কি কথা হয়েছিল? আমার সাথে বললো যে আমি বাড়ি আসছি রোজাতে। রোববার কথা হয়েছে, আমাকে বললো যে আমি বাড়ি আসছি। স্বভাবে কোনো পরিবর্তন দেখেছেন? না, আমি কিছু পরিবর্তন দেখিনি। বাড়ি যখন আসতো তখন ফোনে কার কার সাথে কথা বলতো কিছু জানেন? না, আমি জানি না। ফোনে কথা বলতো? ফোনে এমনি সাধারণ এমনি আমার গ্রামের লোকের সাথে কথা বলতো। এমনি বাইরের যে কোনো কারোর সাথে কথা বলতো আমি জানি না। কলকাতা থেকে ফোন আসতো? না। বলছি আপনার স্বামী কত টাকা করে পাঠাতো মাসে? কলেজে কাজ করতো, কত টাকা করে পাঠাতো? চিনি ব্যাপারটা হয়েছে আমাদের গ্রামের মানে এখানে কাজ করতো, বাজে কাজ করতো, এখানে বাড়িতে আসতো, যখন তখন এখানে আসতো, আবার বাইরে যেত, থাকতো, খেটে খেত আর কি। বাইরে লেবারি করতো, কী করতো স্যার জানি না, লেবারি করতো যত সম্ভব। এখানে আবার শুনছি যে এই মতন মানে সকাল করে আমার ঘুমিয়েছিলাম, সকাল করে শুনলাম এই মতন একটা গ্রামের একটা হচ্ছে। আবার দেখে আসলাম, এই মানে সব মানে মিডিয়া আসছে কী হয়েছে, মানে শুনতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ সাথে বলে যুক্ত ছিল না, কী ছিল, তার জন্য মানে একটা একটা ভয় একটা হয়েছে। কেমন ছিল এই উমর ফারুক? উমর ফারুক মানে ভালোই ছিল, ভালো কথা বলতে কারোর সাথে কোনো ঝুট ঝামেলা ছিল না, সব আচরণ? হ্যাঁ, সব আচরণ ভালোই ছিল। এই হলো কথা। বাড়িতে আসতো? হ্যাঁ, বাড়িতে আসতো, তো ওর বাড়ি এটা, তো বাড়িতে আসতো, বাড়ি থেকে আবার যেত। বাড়ি থেকে গেছিল? আমরা তো ওটা জানি না, ওখানে লেখাপড়া করে বাচ্চাটাকে দেখি, কিন্তু বাইরে কি করে ওটা আমরা দেখিনি। কিসে পড়াশোনা করতো না বাইরে খাটতো? না, পড়াশোনা করতো। কিসে পড়তো, কোন ক্লাসে পড়তো? আমি উচ্চ মাধ্যমিক দেখেছি, তারপরে আমাদের সঙ্গে তার ওরকম ই নাই। শিক্ষিত ছিল? হ্যাঁ, শিক্ষিত ছিল। ও কালকে যেরকম মোবাইলে দেখলাম কিংবা আমি এখানে শুনেছি, হ্যাঁ, তো মোবাইলে খবর দিয়েছে যে একটা জঙ্গি হিসাবে কথা বলছে। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো ছেলেটা তো আমরা তো আর অতটা জানি না কি করে, কিন্তু আমরা গ্রামে দেখতে পাচ্ছি যে ছেলেটা ওই চাকরির জন্য ছুটাছুটি করে। বলতে পারলাম না, ওই চাকরির জন্যই যেত। কি কি কিসের চাকরি পাওয়ার যোগ্য ছিল? হয়তো পুলিশই, একটা গরিবের ছেলে যদি যে কোনো একটা চাকরি জুটলেই ভালো না, ওটা দেখতে হবে যে ছেলেটাকে কি কারণ। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।